2 Timotius 4, 2 Timothy 4. Di hadapan Allah dan Kristus, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Preach the word, be instant in season, out of season reproof, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teacher, having itching ears. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. And they shall turn away their own from the truth and shall be turned unto fables. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. But watch thou in all things, endure application, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the fight. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, though diligent to come shortly unto me. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is depart unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Titiklah ku kirim ke Efesus dan Tikikus have I to Ephesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comes, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Alexander tukang tembaga itu telah berbuat banyak kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Alexander the corpse
did me much evil, the Lord reward him according to his work. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Of whom we told were also, for he had greatly withstood our words. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it be light to their chance. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Not wasting standing, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Salute Priska and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Erastus up at Corinth, but Trophimus have I lived at Miletum sick. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Do their diligence to come before winter. Greatly they and Pudes and Linus and Claudia and all the brethren. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. The Lord Jesus Christ be with the Spirit, grace be with you. Amen. The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of the Ephesians, was written from Rome when Paul was brought before Nero the second time.